الله السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد أحمد محمود حبيب تاج منير كريم شفيع مطيع رؤوف رحيم السلام عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप तमाम लोगों की मुश्किलों को आसान करें, आप सबको खुशियां अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियां दूर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सेहत अता फरमाए ताकि आप लोग आज की रात पूरी रात जो है वो इबादत करें और बहुत ही हिम्मत के साथ, शौक और खुशू के साथ उसको अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात यानी 27वीं शब जो शख्स 3 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ेगा तो पहली दफ़ा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, दूसरी मरतबा पढ़ने से उसे आग से निजात दे देंगे और तीसरी मरतबा पढ़ने से उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो गोया आज की रात जब आप बहुत सारी इबादत कर रहे होंगे, बहुत सारे अज़कार कर रहे होंगे तो उसमें कलमा तैयबा को भी शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा सूरतुल क़द्र की अहमियत के हवाले से भी बताया गया कि अगर इसको 7 मरतबा पढ़ लिया जाए आज इशा की नमाज के बाद तो इसकी बेइंतहा फजीलत है। इस रात की मज़ीद फजीलतें क्या हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें क्या पैगाम दिया है, आज के प्रोग्राम में हमारा ये टॉपिक होगा और चंद अहादीस आपसे शेयर करेंगे ताकि आप जान सकें कि आज की रात कौन कौन सी इबादतें आपको करनी है, किस तरह से इस रात को इबादतों के साथ गुजारना है और ढेर सारी दुआएं अपने लिए और अपने दीगर मुसलमान बहन भाइयों के लिए करनी है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और साथ आपको ये भी बता दें कि आज भी 2 सवालात किए जाएंगे और उसके लिए भी इनामात रखे गए हैं। अभी पहले समीना से मुलाकात कराते हैं, फिर आपसे सवाल भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है कि ईद की तैयारी करीब है। हाँ जी, बिल्कुल डिशेज ना ज़ाहिर ईद की तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़ाहिर जब रोज़े रखने के बाद ईद आती है तो एक खुशी का मुकाम होता है और उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, खूब खाना पीना, मेहमानों की खातिर तवाज़ा और घरों को अच्छा सजाना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा लगता है ना घर को सजाना, वो तो ख़वातीन का फेवरेट होता है वैसे भी। त्योहार के मौके पर ये तमाम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी चीजों से आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनन आप तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम ज़ौक़ देख रहे होंगे। तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप अपनी इबादतों को भरपूर तरीके से कर सकें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, बल्कि हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में आप लोग सब जरूर याद रखिएगा और अपने मुल्क को भी बहुत ज्यादा उसके लिए दुआएं कीजिएगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत सारी दुआओं की। एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज प्रोग्राम में 2 चीजें बन रही हैं। एक तो बनेगा सेवइयों का मुज़फ़्फ़र। सेवइयों का मुज़फ़्फ़र एक ऐसी चीज है कि जो मतलब इसकी फ्रिज लाइफ ही काफी ज्यादा है। जैसे कि आप शीर खुरमा बनाते हैं तो शीर खुरमा ये होता है कि 2 दिन के बाद थोड़ा सा ये होता है कि वो खराब हो जाता है, लेकिन सेवइयों का मुज़फ़्फ़र आप बनाएंगे तो यकीन करें कि ये 1 हफ्ते तक बहुत आराम से आपके फ्रिज में गया। ड्राई फॉर्म में होता है। ओहो, चूल्हा बंद हो गया तो उसमें से स्मेल आए, तो ये आप आसानी के साथ इसको बना दें, लेकिन इसको बनाइएगा जरूर आप। और यहाँ पर आज दूसरी जो डिश बनने जा रही है वो मैगी नूडल्स के साथ मैगी यम पावर हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए और बनेगी जबरदस्ती। यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर हम बनाएंगे इससे मैगी यम पावर से भेलपूरी चाट। ओहो क्या जबरदस्त मैगी भेलपूरी चाट बनेगी। कैसे बनेगी आप ये देखिएगा। तो पहले काम जो हम शुरू करेंगे, हमने सेवइयों का मुज़फ़्फ़र बनाना है। इसको हम हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ सेवइयों के 2 पैकेट मेरे पास मौजूद, 2 पैकेट से मैं ये सेवइयों का मुज़फ़्फ़र जो है वो बना रही हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि हमने क्या क्या इसमें इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सवाल एक बहुत आसान सा सवाल है और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने शुरू से हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको
यकीनन समझ में आ गया होगा कि आज का सवाल क्या है ना। मैं जो आज डिश बना रही हूँ यानी सेवइयों को मुजफ्फर जो बना रही हूँ, इसमें सेवइयों के कितने पैकेट इस्तेमाल करी हूँ, बस इतना आसान सवाल है। आप जल्दी से बना देंगे तो आपको क्या मिलेगा जनाब, चारकोल रेस्टोरेंट का बहुत जबरदस्त सा डिनर वाउचर मिलेगा आपको, जो आप जाके बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि सेवइयों के मुजफ्फर के लिए हमने सेवइयों के कितने पैकेट लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जरा खुली पतीली में इसको पकाइएगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं घी लूंगी, घी तकरीबन जाएगा इसके अंदर 3/4 कप के करीब, देखिए ज़ाहिर सेवइयाँ ज्यादा है तो 3/4 के करीब हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे और धीमी आंच पे हम इसको भूनेंगे, ठीक है ना। ये चला गया 3/4 कप घी। ज़ाहिर मीठा जो है वो घी से ही अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि वो मीठा भी जो है ना तेल से बना रहे थे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है आप जरूर बना लीजिएगा, कोई वो नहीं है कि नहीं बना सकते। इसमें डालेंगे हम 6-7 छोटी इलायचियाँ, इसके अंदर मैंने छोटी इलायचियाँ डाल दी। इसको जरा सा हम कड़कड़ाएंगे, जब ये हो जाएगी ये देखिए घी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, उसको मैं कम कर देती हूँ ना, मतलब आवाज आनी जरूरी है। जी जी बिल्कुल, कड़कड़ाने की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जैसे ये हो जाएगी तो मैं इसके अंदर क्या चीज शामिल करूंगी, मैं ये 2 पैकेट सेवइयों के इसके अंदर शामिल कर दूंगी। सेवइयों को हल्का सा मैंने क्रश कर लिया, ठीक है ना, हल्का हल्का सा क्रश कर लिया। अच्छा कुछ घरों में इसमें येलो फूड कलर डाला जाता है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं शामिल किया जाता, सेवइयों को ही इतना अच्छा भूना जाता है कि उनका अच्छा सा कलर आ जाता है। बहरहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेवइयों में कलर ऐड करूंगी, हल्का सा 1 पिंच इसमें येलो फूड कलर के हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हो गई हैं, ऑलमोस्ट हो गई हैं, क्योंकि अभी पकेंगी ना सेवइयां तो इसके साथ साथ पकेंगी तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। आप इसमें केवड़ा एसेंस भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, आई थिंक मेरे पास शायद नहीं है लेकिन मैं मंगा लेती हूँ केवड़ा एसेंस भी इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे और किस तरह से इसको बहुत अच्छा सा हम बनाएंगे, आप देखिएगा। ये गए सेवइयों के 2 पैकेट और इसको अब हम हल्की आंच में हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि सेवइयों का कलर अच्छा सा आया हुआ है, लेकिन चूंकि इसके अंदर खोया पड़ेगा और दूध पड़ेगा तो उससे कलर इसका थोड़ा सा डल होगा, तो उसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा कलर और देंगे, लेकिन आंच को हमने बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना। मैंने अभी सिर्फ तेज की हुई आंच सिर्फ इसलिए की हुई है कि जरा सा इसमें एक स्टीम सी आ जाए, उसके बाद मैं इसको हल्का कर दूंगी। अच्छा इसके साथ ही हम ये करेंगे कि 2 कप मैंने दूध लेना है, 2 कप दूध के अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब हम चीनी, यानी 1 पाव दूध और 1 पाव चीनी का हम एक शीरा टाइप बना लेंगे ना, उसको मैं अलग चूल्हे पे बनने के लिए रखूंगी, हल्की सी आंच पे इसको रख देंगे ताकि चीनी जो है ना उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। कोई 1 तार का 2 तार का शीरा इसमें नहीं होगा, सिर्फ चीनी को आपने डिजोल्व करना है। तो जब अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी तो किस तरह से हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है कि 2 पैकेट आपने सेवइयों के लिए 1 पाव दूध और 1 पाव चीनी और 1 पाव खोया, ठीक है ना, ये इसका रेशियो है बहुत अच्छा सा ना। तो इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, ये बाई वेट कितने हो गए 2 पैकेट जो सेवइयां? ये पैकेट के ऊपर लिखा होता है, आई थिंक 200 ग्राम का एक पैकेट होता है। अच्छा, क्योंकि हम अगर बाई वेट वैसे जहन में रखें कि दूध की रेशियो और चीनी हमने कितनी ली है तो हमारे जहन में ये भी हो कि इसका वेट कितना होना चाहिए। सेवइयों का ना पैकेट जो है ना वो एक ही तरह का आता है, मतलब स्टैंडर्ड वेट होता है, स्टैंडर्ड होता है, कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है कहीं पे भी। अगर कोई कहीं से निकाल के ले आया तो अलग बात है, लेकिन ये कि कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि छोटा पैकेट या बड़ा पैकेट या 1 किलो या अनलेस कि आप खुली हुई अगर आप लेते हैं तो आप ये देखिए अगर आप ले रहे हैं तो 4 कप ले लीजिएगा। खुली हुई अगर आप सेवइयां लेते हैं उसको आप हल्का सा जब क्रश करेंगे तो क्रश करने के बाद 4 कप के करीब तकरीबन ऐसा होगा 1 पाव के करीब, 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा होंगी वो ना, थोड़ी सी ज्यादा होंगी ना, तकरीबन ऐसी आधा किलो से जरा कम और 1 पाव से ज्यादा, ठीक है ना। इसको हम हल्की आंच में हम अभी फ्राई करते रहेंगे। अच्छा ये फ्राई होगी अब, अच्छा इसमें पता खुशबू आना शुरू हो गई। यहाँ पर मैं एक पैन ले लेती हूँ, पैन के अंदर हम दूध और चीनी को पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास पैन और जाएगा इसमें 2 कप के करीब दूध। अच्छा सेवइयों को कलर देके अलग रख देना है, अलग रखेंगे नहीं, इसी के अंदर हम ये शीरा शामिल कर देंगे और जाएगा ये चीनी चली गई। इंग्रेडिएंट कार्ड आ रहा है, आप उससे भी फॉलो कीजिएगा। ये थोड़ी सी चीनी मेरे पास कम है तो थोड़ी सी इसमें और शामिल करेंगे, ये अभी इसमें खोया भी जाएगा। और ये मीठी होती है, जरा मिठास इसमें ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मली हम सेवइयां वगैरह बनाते हैं तो उसकी मिठास थोड़ी सी जैसे कम रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब मीठा बनना है तो उसको मीठा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर खीर बना रहे हैं, अच्छा खीर में आपको बताऊं जब खीर बनती है तो थोड़ी सी इसमें स्वीटनेस कम होना चाहिए। फिरनी बनती है उसमें थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। शीर खुरमा बनता है उसके अंदर भी थोड़ी सी ज्यादा सिमरा देखिए, हल्की सी नॉर्मल से जैसे हटकर होती है इसकी मिठास, क्योंकि दूध जब पकता है ना तो उसमें एक अच्छा सौंधापन आ जाता है, तो हल्की सी मिठास ज्यादा होती है तो वो अच्छी लगती है ना।
बहरहाल शीर खुरमा तो हम लोग साल में 1 दफा बनाते हैं ना। हाँ, जिनको पसंद है वो शायद बीच में बना लेती हूँ, पता नहीं मुझे जो ज्यादा तमाम होता है वो सिर्फ ईद के मौके पर, ईद के मौके पर होता है। और ईद के मौके पर बजाय इसके जैसे आप लोग केक वगैरह मंगाते हैं, जरूर मंगाएं वो, क्योंकि सारे ईद माशाल्लाह से पूरे वीक तक जारी रहती है। तो ये है कि आप इस तरह की चीजें बना के रखें। केक भी होता है, सेवइयों का मुजफ्फर भी होता है, लेकिन शीर खुरमे की अपनी एक वैल्यू है। बिल्कुल, जो हमारे लाजमी होता है। बिल्कुल। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक पे जाते जाते हम एक सवाल भी कर लेते हैं, जो कि डॉक्टर नाजिया की तरफ से आपको एक सर्विस मिलेगी इस सवाल के सही जवाब पर। और आपको पता है कि वो बड़ी जबरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनका क्लिनिक पे आप अपनी एक स्किन ट्रीटमेंट कर सकेंगे और अपने आप को फ्रेश कर सकेंगे। तो सवाल आज का ये है कि आज की शब यानी 27वीं शब की फजीलत के हवाले से कुरान करीम की कौन सी सूरत का नज़ूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। उस सूरत का नाम आपने बताना है और जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा डॉक्टर नाजिया की तरफ से एक फ्री ट्रीटमेंट वाउचर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आके इन रेसिपीज को समीना आपको मुकम्मल करके दिखाएंगे। या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन तिहानी, अरबियुन हिजाबियुन नबियुन नज़ारी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मुहम्मदुन अहमदुन महमूदुन हबीब, फत्ताहुल फातिहुल माहुल करीब, रसूलुन सिराजुन मुनीरुन करीम, शफीउन मुतीउन रऊफुर रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और यहाँ पर आज आप सीखेंगे एक बड़ी जबरदस्त सी एक डिफरेंट सी रेसिपी सेवइयों के हवाले से, जो है सेवइयों का मुजाफर, और उसके अलावा बनेगी मैगी भेलपूरी चाट। ये भी बहुत और हम अपना सवाल दोहरा देते हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको बताया था कि वो कौन सी सूरत है जो 27वीं शब की फजीलत के बयान के लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नज़ूल किया, उस सूरत का नाम आपको बताना है। और जो लोग सही जवाब देंगे उनमें से किसी एक का नाम कुरानंदाजी में निकलेगा, जिसको मिलेगी डॉक्टर नाजिया की तरफ से फ्री स्किन ट्रीटमेंट। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी स्किन की उसको वो ट्रीट करेंगी और आपको फ्रेश कर देंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इसको भून रही हूँ, काफी देर से मैं इसको भून रही हूँ और ये अच्छा अब भुन चुका है। अब इसके अंदर क्या चीज शामिल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह। क्या स्पीड दिखाई है दूध ने, है ना? हाँ, मेरी स्पीड पीछे रह गई लेकिन फिर भी बचत हो गई। हाँ, काफी हद तक ना। चले, अच्छा इसको मैंने काफी हद तक अच्छा भून लिया है। अब मैं चूल्हा जो है सब बंद कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी ऐसे ब्राउन शेड ब्राउन। आप देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इस पे। अब मैं इसके अंदर खोया, 1 पाव खोया इसमें डाल लें। अब आप ये देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, ठीक है ना। ये 1 पाव खोया है जो इसके अंदर चला गया है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से खोया जो है इसमें मिक्स हो जाए ना। खोए को मैं सेंटर में कर देती हूँ, चूल्हा तो बंद है। वैसे थोड़ी सी हीट से जो है वो पिघल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अभी पकेगा, दम पे रखा जाएगा तो ये खुद बखुद बहुत अच्छा है। इसमें खोया साहब आप देखिएगा जब खाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा, ये चीनी जो है इसमें डिजोल्व हो चुकी है, ये खोया भी इसके अंदर हो चुका है और इसको अब हम क्या करेंगे अब आप देखिएगा। थोड़ा सा और मैं खोए को कर लेती हूँ मिक्स। ये पता है बहुत घरानों में बहुत ही एहतमाम के साथ ये डिश बनाई जाती है और बहुत ही पसंद की जाती है। हैदराबाद की लोगों में बहुत ज्यादा बनाई जाती है ये वाली डिश और बहुत पसंद की जाती है। नॉर्मली भी उनके इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बनती है ना। चलो जी, ये मिक्स हो गया, खोया भी हल्का सा भुन जाता है इसके साथ साथ ना, ठीक है। अब मैं ये जो दूध मैंने इसमें पकाया था चीनी डाल के ये इसके अंदर शामिल करूंगी ना। अभी चूल्हा बंद है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूध डालते हुए चूल्हा बंद रखना है आपने, ठीक है ना। ये हो गया, ये मिक्स हो गया। अब क्या चीज शामिल करनी? अब इसमें मैं शामिल करूंगी जरा सा येलो फूड कलर। अभी चूल्हा बंद है, ये गैस में येलो फूड कलर में मिक्स हो जाएगा ये ना। मैं इसको मिक्स कर लूंगी और इसके अलावा जाएगा इसके अंदर लेमन जूस, ठीक है ना। लेमन जूस इसके अंदर जाएगा तकरीबन ऐसा ये 1 टीस्पून के करीब, ठीक है ना। इसमें मैंने डाल दिया और इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, दूध आपको ऐसा लगेगा जैसे क्योंकि फटा सा हो गया ना। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर में लगेगा ये आपको, ये देखिए
آپ کو دودھ اب لگنا شروع ہو گیا ہوگا کہ دودھ جو ہے پھٹا پھٹا سا ہو گیا. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کم ہے, ذرا سا اور اس میں شامل کر دیتے ہیں, تقریباً 1 ٹیبل اسپون, کہ مطلب ٹیسٹ بھی محسوس نہ ہو, لیکن یہ دودھ چولہا میں ٹیسٹ کر دیتی ہوں. اب اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم نے ڈرائی کرنا ہے, ڈرائی کرنا ہے بالکل. یہ دیکھیں اب آپ کو دیکھیں دودھ کا وہ جو ہے پھٹا پھٹا محسوس ہو رہا ہوگا نا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کو دم پہ رکھ دیتی ہوں. دم پہ یہ پکتا رہے گا, پکے گا اتنی دیر کہ یہ سیوئیاں جو ہے وہ اچھی گل جائیں. اس کے بعد ہم اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے. اس میں ہم بادام پستہ شامل کریں گے, کشمش اس میں بہت اچھی لگتی ہے, کشمش اس کے اندر شامل کریں گے, لیکن دم پہ اتنی دیر پکائیں گے کہ سیوئیاں اچھی گل جائیں, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ پروسیجر تو ختم ہو گیا ہے. اس کو میں شفٹ کر دیتی ہوں اس پہ, اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم دم پہ رکھیں گے. ہلکی آنچ پہ ہم تقریباً کتنی دیر رکھیں تو یہ ہو جائے گا صحیح؟ کم از کم 20 سے 25 منٹ رکھتے ہیں اس کو نا. یہ دیکھیں بہت, اور کھلے برتن پہ بنائیں تو کھلے میں بنائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا, سیوئیاں آرام سے گل جائیں گی نا. اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. یہ چاہیے ادھر, آپ گھروں میں بنائیے گا ضرور اس ڈش کو نا, ٹھیک ہے نا. ہلکی آنچ میں میں نے اس کو رکھ دیا. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنی دوسری ریسیپی جو ہم بنائیں گے میگی یم پاور کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی ڈفرنٹ چیزیں بنتی ہیں, اور بچوں کو بڑوں کو کیا, ہر ایک کو افطار میں اگر کوئی ڈفرنٹ سی چیز مل جائے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو میگی نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ کوئی ڈفرنٹ سی ہم ریسیپیز بنانا سکھائیں آپ کو. تو یقیناً آپ نے بہت اچھے سے فالو کی ہوں گی اور بہت ساری ریسیپیز کو. یہاں پر آج ہم بنائیں گے میگی نوڈل سے بھیل پوری چاٹ. کیسے بنے گی آپ یہ دیکھیے گا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ میگی کے 3 فلیور جو ہیں بازار میں آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایک تو چکن ہے, چٹخارا ہے, اور ایک کرارا ہے. تو یہاں پر میں چٹخارا نوڈلس کا استعمال کروں گی. 2 پیکٹ لوں گی. پیکٹ اس کا بہت کنوینئنٹ سائز ہے. دوسری بات یہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے, 20 روپے میں ملتا ہے. اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ بچے اگر روٹی نہیں کھا رہے ہیں آپ کے, تو ان کو اس سے بہت آسانی کے ساتھ پروٹین بھی مل جائے گی. پروٹین اس طرح سے ملے گی کہ آپ ایک پیکٹ پورا ان کو بنا کے دے دیجیے, بہت آرام سے ان کو ایک روٹی کی طاقت مل جائے گی. بچے پالک نہیں کھاتے, ایک پیکٹ بنا کے دے دیجیے, آدھا کپ پالک کی طاقت انہیں مل جائے گی. تو کتنی بہترین چیز ہے کہ ڈفرنٹ چیزیں بھی مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہوتا ہے نا کہ نئی چیز بننا چاہیے, تو وہ نئی چیز اس کے ساتھ بنے گی. 2 پیکٹ میں لے لیتی ہیں یہاں پر میگی یم پاور چٹخارا کے لے لیتے ہیں 2 پیکٹ, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم اسی طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے ہلکا سا فرائی کریں گے, اور فرائی کرنے کے بعد میں اس کو کس طریقے سے اور ہم اس کی زبردستی بنائیں گے بھیل پوری چاٹ, وہ آپ دیکھیے گا. اس کو بوائل کرنے کے بجائے ہم فرائی کریں گے, کیونکہ دیکھیں بھیل پوری جب بنتی ہے تو کرسپی ہوتی ہے, تو اسی لیے ہم کرسپی میگی جو ہے وہ استعمال کریں گے. فنازا پلیز آئل مجھے دیجیے گا. چلا گیا پیسز, لیکن آپ نے تھوڑے چھوٹے ہی کر لینے نا. چھوٹے ہونے سے یہ ہوگا نا کہ ذرا سا اچھے فرائی ہوں گے. فلیور آپ کوئی سا بھی لیتے لیں گے. چٹخارا کا یہ ہے نا کہ ذرا سا چاٹ وغیرہ جب بنتی تو یہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ بہت چٹپٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے, تو اسی طرح سے چٹخارا سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی نا. چھوٹی سی. اچھا, اب میں یہاں پر لوں گی آئل, تقریباً ایسا 3 سے 4 ٹیبل اسپون آئل جائے گا اس میں, صحیح نا. 4 ٹیبل اسپون میں نے آئل لے لیا. چیک کر لوں, بہت تیز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو فرائی کرنا چاہیے, ہلکی آنچ اس کو فرائی کریں گے کہ کرسپی ہو جائے اور گولڈن براؤن کلر آ جائے. اور میرے خیال آپ جلدی سے وہ سوال بھی دہرا دیجیے. ہاں جی بالکل, جلدی سے سوال دہرا دیتے ہیں کہ سیوئیوں کا مظفر بناتے وقت میں نے سیوئیوں کا کتنے پیکٹ یوز کیے تھے. جلدی سے بتائیے. پھر چارکول ریسٹورینٹ کا آپ کو زبردست سا گفٹ واؤچر ملے گا, جو کہ ہے جناب زبردست سا بفے ڈنر نا. رائٹ جی, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور جب واپس آئیں گے تو سیکنڈ ریسیپی آپ لوگ سیکھیں گے. یا حبیب محمد احمد محمود حبیب فتاح الفاتح ماح قریب رسول سراج منیر کریم شفیع مطیع رؤوف رحیم السلام علیک رسول اللہ یا رسول علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज आप लोग सीख रहे हैं सेवइयां से सेवइयों का मुज़फ़्फ़र बनाना। एक डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी लगेगी आपको। और दूसरी चीज बन रही है यहाँ पे मैगी से भेलपूरी चाट। भेलपूरी चाट जबरदस्त। अच्छा जी, वो इसको मैगी को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऑलमोस्ट हमारी दम पर है, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज डालनी है इसमें, यानी कि ये देखें, अब आपको लग रहा है ना ये तेल भी आ गया, घी भी आ गया है और ये देखें आप फटाफटा सा, नहीं खोया खोया सा मीठा और खोया से मेल्ट होकर बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। जरा सा इसमें केवड़ा एसेंस हम इसमें शामिल कर देते हैं, तकरीबन ऐसे तकरीबन हाफ टी स्पून अगर केवड़ा एसेंस है, और अगर उसकी फॉर्म में है यानी केवड़ा वाटर है तो आप 1 टेबल स्पून थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे। इसके अंदर ये क्या चीज है, किशमिश है, किशमिश चली गई। कुछ हम इसमें बादाम पिस्ते अभी इसमें शामिल कर देते हैं और कुछ ऊपर से। इसमें जरा बादाम पिस्ते जरा ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, ठीक है। तो ये मैं थोड़े से डाल देती हूँ। अगेन हम इसको दम पे रखते हैं, 5 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी तो आप देखिएगा बहुत जबरदस्ती सेवइयां जो ये तैयार हो चुकी होंगी ना। यहाँ पर इसको भी सौते करते जाते हैं और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि जनाब के इसके साथ साथ हमें क्या क्या चीजें हमारे पास है। आलू बारीक कटे हुए, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपने एक बड़ा आलू ले लेना है इस क्वांटिटी के लिए, ये जो मेरे पास है। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें प्याज बारीक कटी हुई, ये तकरीबन ऐसे एक दरमियाने साइज की प्याज आप ले लीजिएगा। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें, हरी मिर्चें, ठीक है, टमाटर, एक मीडियम साइज का टमाटर, लेकिन आपने उसके गूदा निकाल देना, फिर उसके बाद आपने इसको काट लेना है, बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है ना। ये क्या क्या गए, आलू गए, टमाटर गए, प्याज गई, हरा धनिया, हरी मिर्च, और इसके अलावा जाएगी बहुत जबरदस्ती ये मूंगफलियां मेरे पास है, फ्राई की हुई मूंगफलियां, ये इसके अंदर जाएंगी तकरीबन आधा कप के करीब, आप ये ले लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये टेस्ट मेकर, इसका खोल के इसमें टेस्ट मेकर शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा कलर भी देना है जैसे आ गया मैगी? नहीं, अभी थोड़ा सा और देना भी चलो ना। अच्छा, एक कॉलर भी हमसे भी बात करते हैं, साथ साथ आप बताती भी रहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आप हदीसों के हवाले से जो बयान करती हैं वो भी बहुत अच्छा तफसील से बयान करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। सूरह फजर है और जो समीना ने क्वेश्चन का आंसर पूछा है वो 200 पैकेट। समीना, आपका नाम नोट करिए। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। समीना, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अमेजिंग कुकिंग है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं चीजों को? जी मैं करती है, अक्सर बेशतर करती रहती हूँ। चलें, बिल्कुल बिल्कुल करती रहिएगा इसी तरह से। अच्छा, कोई फरमाइश वगैरह है? नहीं, आप माशाल्लाह पूरा कर लेती हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे आपने पहले दूध और चीनी अलग से वो किए बॉयल, तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते उसको? नहीं, डायरेक्ट नहीं डाल सकते, आप उसको बॉयल कर लें, क्योंकि अगर उसमें डालेंगे ना चीनी और दूध डालेंगे तो क्या होगा, सेवइयां आपकी बहुत ज्यादा एकदम से गल जाएंगी, है ना, पतली हो जाएंगी। इसमें हमने हल्की सी सेवइयां बिखरी भी होना चाहिए और गली हुई भी होना चाहिए। तो चीनी के साथ पकाने कितना टाइम लगता है? जी ठीक है ना, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। और भी अगर कोई कॉल कर रहा है तो आप लोग कॉल करते रहें, क्योंकि हम आपका नाम और नंबर जो है नोट करते जा रहे हैं। अगर हम लोग कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या यहाँ पर कुछ समीना बता रही हैं तो कॉल्स फिर भी हम वसूल कर रहे हैं कंट्रोल रूम में, और आपका नाम जो है वो नोट किया जा रहा है, इसलिए आप लोग करते रहिए। बिल्कुल जनाब। अच्छा, जिससे आगे कलर थोड़ा सा ब्राउन सा, और इतना ही कलर देना है, इतना ही कलर देना। बस इसको मैं चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ, ठीक है। कलर आ चुका है, क्योंकि अब इसको हल्का सा क्रिस्पी होना है जब ये खाएंगे। अब मैंने चूल्हा से बंद कर दिया कि थोड़ी सी हीट के साथ जो बाकी कसर रहेगी उसमें पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आलू थे, इसके अलावा प्याज थी, टमाटर था, हरा धनिया, हरी मिर्च और मूंगफली थी। मूंगफली फ्राई की हुई मूंगफली है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया मैगी का जो टेस्ट मेकर था, वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब आप देखिए कलर भी कितना अच्छा सा इसका आ गया ना, जबरदस्त था। अच्छा, वैसे अक्सर घरों में ये आलू की चाट भी बन रही होती है ना, तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा एडिशन है, लेकिन कितना अच्छा है कि एक छोटे से एडिशन से बड़ी अच्छी सी चीज है ना आपको मिल रही। ये मैं सोची हूँ ये जो मेरे पास रखी है पूरा ही डाल दूं ना, देखिए काम आ जाएगी ना इस तरह से ये। और ये है टमाटर, थोड़े से टमाटर बचा लेती हूँ मैं, बल्कि थोड़ी सी प्याज भी हम बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए ना। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होगा क्या चीज, हमें दही चाहिए, तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास यहाँ दही मौजूद है, दही है। और इसके अलावा इमली की चटनी का इस्तेमाल हम करेंगे जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है ना। ये मिक्स करके मैं इसको डिश में निकालती हूँ। उसके ऊपर से हम ये मैगी नूडल्स पूरे डालेंगे और उसके बाद हम पर चटनी डालेंगे। आप चाहें तो उसके अंदर मिक्स भी कर लेते हैं। देखिए भेलपूरी का तरीका ये है, आप तमाम चीजों को इसमें मिक्स कर लें। तो चले हम मिक्स ही कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना, ताकि आपको भी
اور یہ جیسے ہم اس کو مکس کریں گے تو کیا یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے گی؟ نہیں فوری طور پہ آپ نے سرو کرنا ہے. اچھا اوکے, یہ بالکل لاسٹ میں ایڈ کریں تاکہ جو کرنچینس آ رہی ہے وہ برقرار ہے. وہی تو اس کا بھیل پوری کا مزہ ہے, جب تک کہ کرنچینس نہیں ہوگی مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو نا. اوپر سے پھر میں دہی ڈالوں گی اس کے, تھوڑی سی ہم میٹھی چٹنی ڈالیں, ہری چٹنی ڈالیں, جو آپ ڈالنا چاہیں پھر ڈال سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ آ گئی اور جلدی سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اپنی سرونگ ڈش میں. اب آپ دیکھیں کتنی اچھی سی کرسپی سی بن گئی نا. مطلب آپ یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ویسے تو سیف کا استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم نے میگی نوڈلس اس کو اور بہت ہی میں نے اس میں ڈالا تو بڑی زبردست سی کرسپی سی ایک آواز آئی ہے اس میں سے. چلو جی یہ آ گئی. اب میں دہی کو پھینٹ لیتی ہوں. دہی پھینٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے اور گارنش کی جو چیز ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ بھی اس میں استعمال کریں گے. یہ دہی یہ بالکل لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور دہی اور چٹنی بھی آخر میں ہی ڈالیں. یہ میں بس دہی ہے تقریباً ایسا آپ آدھا کپ کے قریب دہی لیجیے گا, اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیجیے گا. نمک ملا کے اور اوپر سے ڈالیں گے. اور چٹنی میرے پاس چٹنی تو آپ کے گھر میں میٹھی والی ڈالیے گا تو زیادہ کھٹی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے بریک کے لیے, اور بریک پہ جا کے جب واپس آئیں گے تو یہاں پر سمین آپ کو بتائیں گے کہ دہی کتنا لیا اور چٹنی کتنی شامل کرنی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد احمد محمود حبیب فتاح الفاتح رسول سراج منیر کریم شفیع مطیع رؤوف رحیم السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد احمد محمود حبیب فتاح الفاتح ماح قریب رسول سراج. میں خوش آمدید. اور آج آپ لوگ دو بڑی اچھی سی ڈفرینٹ سی ریسیپی سیکھ رہے ہیں سمینا سے, جس میں ایک تو ہے سیوئیوں کی ریسیپی جو یہ ہے سیوئیوں کا مظفر کے نام سے, اور دوسری ریسیپی ہے بھیل پوری جو کہ میگی سے تیار کی گئی ہے اور دیکھیے فائنل کیا جا رہا ہے. بالکل یہ فائنل ہو گئی. اس میں میں نے ہری بھی تھوڑی سی ڈال دی نا, تو آپ کے گھر میں بھی موجود, ڈیفینیٹلی ہر گھر میں موجود ہوں گی آج کل یہ چٹنیاں, تو آپ ضرور اس کو ڈال دیے گا. تھوڑا سا یہ مسالہ بچا ہوا ہے تو شاندار سی جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی. سوئیوں کا مظفر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, اس لیے تو ہو گئی کمپلیٹ. اب آپ چیک کر لیجیے کہ کس طریقے سے رہے گی نا. یہ دیکھیں آپ کو اسٹکی سی لگے گی لیکن بہت ہی اچھی. یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں بھنی سی بھی ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے. اور یہ ٹھنڈی گرم جیسے بھی آپ کھائیں ہر طرح سے بہت مزے کی لگتی ہے نا. تو اس کو آپ ضرور بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو دونوں ڈشز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو آپ کے سوال کا بس جواب جلدی سے دے دینا کہ وہ جو آپ کو ملے گا گفٹ واؤچر ملے گا, اور وہ یہ کہ میں نے سوئیوں کو مظفر بناتے وقت کتنی سوئیاں استعمال کی, یعنی کتنے پیکٹ استعمال کی, یہ آپ نے آسان. اور ایک سوال جو ڈاکٹر راجیہ کی طرف سے ہے, اور جس میں آپ کو ملے گا ایک اسکن ٹریٹمنٹ کا واؤچر, وہ بھی ہم دہرا دیتے ہیں. اور وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آج کی جو شب ہے یعنی 27ویں شب, اس کی فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی سورت کا نزول فرمایا تھا. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے, اس سورت کا نام آپ کو بتانا ہے جو آج کی رات کی فضیلت میں یا اس کی شان میں نازل کی گئی ہے. اور ہم میرا خیال ہے جتنی دیر میں آپ ڈش آؤٹ کر رہی ہیں ہم اپنے ٹاپک پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور جو آج کی شب ہے فضیلتوں والی شب, اسی کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج کی شب کے حوالے سے جو کہ 27ویں شب ہے سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اس شب میں برکتوں والی رات میں جو ہے وہ نازل کیا. یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس سورت کا, اور تمہیں کیا پتا کہ یہ یہ جو ہے شب قدر یہ کیا ہے. پھر خود ہی اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ بڑی برکتوں والی رات ہے اور اس میں روح الامین اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے. گویا اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا خود ہی کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا, اور یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں
सलामती ही सलामती है तुलुए फजर तक। तो गोया ये खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसकी अहमियत भी बता दी और ये बता दिया कि ये रात है क्या। अब आप सोचिए कि कुरान करीम का नज़ूल हुआ इसमें, तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मिलती है कि कुरान करीम का नज़ूल जो है इस रात में हुआ, यानी लौहे महफूज से उतार कर उसे बैतुल इज़्ज़त में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि पहले आसमान पर वाक़े है। और इसका मुंतकिल होना जो था ये आज की रात हो गया। लेकिन फिर कुरान पाक का नज़ूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ वो 23 साल के अरसे में मुख्तसर होता रहा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आते रहे और थोड़ा थोड़ा कुरान पाक जो है वो नाजिल होता रहा और अल्लाह ताला ने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। गोया ये एक बहुत ही फजीलतों वाली रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पाक कलाम जो है नाजिल हुआ। यानी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम आज की रात और फिर अपने महबूब पर इसका नज़ूल होना और फिर एक महबूब फरिश्ते के जरिए इसका नज़ूल होना, गोया हर चीज़ जो है वो रहमत और बरकत वाली है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना कि इसमें बेशुमार फरिश्ते जो हैं वो नाजिल होते हैं। तो नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि आज की रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो दीगर फरिश्तों को लेकर जो है वो ज़मीन पर आते हैं और आपने फरमाया कि आज की रात जो फरिश्तों की तादाद है वो इतनी ज़्यादा है यानी कि जो संगरेज़े मौजूद हैं उनसे भी ज़्यादा कि एक कदम रखने की भी जगह नहीं होती, इतने ज़्यादा फरिश्ते जो है वो नाजिल होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नेक और अच्छा काम हो रहा होता है, चाहे वो कोई अल्लाह ताला के नाम की मजलिसें जो हैं वो हो रही हों या फिर कुरान करीम पढ़ा जा रहा हो, कोई और अस्कार किए जा रहे हों, कोई और नेक काम किया जा रहा हो, तो फरिश्तों का नज़ूल होता है और फरिश्ते जो हैं वो अपने परों से उन नेक महफिलों को ढांप भी लेते हैं। लेकिन जो आज की रात की फजीलत है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दिया कि किस कदर ज़्यादा फजीलत है कि इतने फरिश्तों का नज़ूल होता है कि एक कदम रखने की भी जगह नहीं होती। और फिर वो फरिश्ते क्या करते हैं, वो अपने परों से उन लोगों को ढांप लेते हैं जो आज की रात इबादत कर रहे होते हैं और फिर उनकी जो दुआएं होती है जो कि वो मांग रहे होते हैं, हर दुआ पे उनको आमीन आमीन कह रहे होते हैं। और फिर जब वो वापस जाते हैं सुबह के वक्त और जब नबी करीम ने बताया कि वो वापस जाकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बताते हैं एक एक बंदे का हाल कि कौन कौन सा तेरा बंदा जो है वो इबादत में मसरूफ था और तुझसे जो है वो रो रो के दुआएं कर रहा था। हालांकि अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बताते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बताते हैं और फिर कहते हैं कि या अल्लाह, दोबारा कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो जो वो दुआएं मांग रहे थे आप उनको कबूल कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनकी बख्शिश कर दीजिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ मैंने उनको माफ़ किया, हाँ मैंने उनकी बख्शिश कर दी। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिवायत है आज की रात के हवाले से वो ये है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे और आपने बनी इसराइल के 4 बहुत ही मोहतरम लोगों का नाम लेकर कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तरह से इबादत की कि ज़र्रा बराबर भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। और आपने उनके नाम ये बताया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रहमत आप उनको भी अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ। तो जब आपने ये 4 नाम लेकर ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन्होंने 80 साल तक इबादत ऐसे की कि ज़र्रा बराबर भी इसमें कोई कमी ना रहने दी और अल्लाह ताला ने उसको बेहद पसंद किया, तो लोगों ने यानी सहाबा किराम ने उस वक्त बड़ा रश किया इस बात पर और कहा कि उन लोगों की तो उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती थी और 80 साल तक अगर कोई शख्स सिर्फ इबादत में गुजार रहा है और वो मकाम हासिल कर रहा है तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी एक तो उनकी उम्रें ज़्यादा, फिर उनकी इबादत ज़्यादा, तो गोया वो तो हमसे आगे निकल गए। तो उन्होंने बड़ा रश किया। तो जब ये तमाम गुफ्तगू हो रही थी तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खुशखबरी दी है और एक ऐसी सूरत का नज़ूल किया है जिसमें ये बता दिया गया है कि आज की रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। जब आप 1000 महीने को गिनते हैं तो ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। यानी अगर एक शख्स ने 80 साल की उम्र तक सिर्फ इबादत की थी और उसमें कोई गुनाह शामिल नहीं था और उस पर सहाबा किराम ने रश किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रश को देखते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अपनी रहमत को बढ़ाते हुए ये बात फरमाई कि मैं तुम्हें इतना सवाब दूंगा कि तुम उससे भी आगे निकल जाओगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने एक सूरत के नज़ूल में ये बता दिया कि आज की रात की ये फजीलत है कि अगर तुम आज की रात क़याम करते हो
اذکار پڑھتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، چاہے تم نوافل پڑھو، چاہے تم کوئی تسبیح پڑھتے رہو، چاہے تم قرآن کریم پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے پوری نیک نیتی کے ساتھ دعائیں مانگتے رہو، تو نہ صرف یہ کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی بلکہ یہ آج کی رات جو ہے یہ تمہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب دے گی، یعنی تمہارے اتنے زیادہ اعمال اس میں اچھے لکھ دیے جائیں گے کہ تم گویا ان لوگوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا، کہ آپ کو آج کی رات جو ہے وہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک فضیلت ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، آگ سے آپ کو نجات دیتے ہیں، آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، تو اس کے بہت سارے ثواب ہیں۔ پھر سورۃ القدر کا پڑھنا جو ہے آج کی رات، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اس پورے عشرے میں 7 مرتبہ سورہ قدر ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ دیگر اور بہت سارے اذکار ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ چند چیزیں آپ سے اور شیئر کرتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد احمد محمود حبیب فتاح الفاتح ماح قریب رسول سراج منیر کریم شفیع مطیع رؤوف رحیم اللہ یا حبیب اللہ السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد احمد محمود حبیب فتاح الفاتح ماح قریب پروگرام میں خوش آمدید، اور ہم ذکر کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلتوں کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں شیئر کی آپ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتائیں، اور چند چیزیں اور شیئر کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں ایک دعا بتاتا ہوں جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے میرے پروردگار، تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے اس عشرے میں، اور آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں جب فرشتے آتے ہیں، زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو وہ بھی صرف ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 27ویں شب ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہم لوگوں کو بتایا کہ کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی، بتا دی گئی، اور اس کی نشانی بھی بتا دی گئی، لیکن پھر اس کے بعد اس کا تعین جو تھا وہ میں بھول گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھلا دیا، اور اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانی ہمیں یہ بتائی کہ جب صبح کے وقت میں نماز پڑھوں گا فجر کی، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ جو ہے وہ کچھ گیلی مٹی ہوگی، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ جو مسجد تھی، مسجد نبوی، وہ ظاہر ہے کہ کھجور کے پتوں سے اور اس کی چھالوں سے ساری بنی ہوئی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو سارا پانی نیچے آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دی تھی، جب ہم نے صبح کی یعنی 27ویں روزے کی، تو یہ نشانی ہم نے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر، کیونکہ فجر سے کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی، اور جب آپ نماز مکمل کر کے اٹھے تو آپ کے ماتھے پر گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات کے حوالے سے ایک نشانی اور بتائی کہ آج کی رات جو ہے نہ بہت گرم ہوتی ہے نہ بہت سرد ہوتی ہے، بلکہ بڑی معتدل ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جو سورج نکلتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا سفیدی والا، لیکن اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس میں تیزی نہیں ہوتی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ صبح کے وقت جب کہ فرشتے واپس آسمانوں پر جا رہے ہوتے ہیں، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا نور ہوتا ہے کہ وہ تپش اور وہ تیزی جو سورج کی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی،
ہوتی جو کہ عام دنوں میں محسوس ہوتی ہے. گویا نشانیاں بھی بتا دیں, اور صبح کے وقت جو ہے وہ فرشتے جب سارے جا رہے ہوتے ہیں واپس, اور جا کر انہوں نے اللہ رب العزت کو بتانا ہوتا ہے کہ تیرا کون سا بندہ جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھا اور کون سا بندہ جو ہے وہ برائیوں میں ملوث تھا. تو ظاہر ہے کہ ان فرشتوں کا ایک نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے, کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ جو تیزی ہے کرنوں کی یا تپش جو ہے وہ نہیں ہوتی اس صبح. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ ایسے بدنصیب ہیں کہ آج کی رات بھی وہ بخشے نہیں جاتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں, تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو کہ شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو نہیں بخشا جاتا, وہ لوگ جو کینہ پرور ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا, اور وہ لوگ جو رشتہ توڑتے ہیں جوڑتے نہیں ہیں ان کو نہیں بخشا جاتا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ان گھروں میں نہیں جاتے جہاں پر ناپاکی ہوتی ہے یا جہاں پر شراب رکھی ہوئی ہوتی ہے یا وہ گھر جس میں مجسمے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو اس ناپاکی سے بچاؤ, یعنی اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھو, مجسموں سے بھی دور رکھو, ناپاکی اور گندگی سے دور رکھو اور شراب سے دور رکھو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ برکتیں یعنی فرشتوں کا نزول ہو تو اپنے گھر کو پاک اور صاف کیجیے, تاکہ کوئی بھی ایسا حصہ گھر کا نہ ہو جہاں پہ فرشتے نہ موجود ہوں. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو دعائیں آپ کر رہے ہیں, جو بات چیت آپ کر رہے ہیں اس پر آمین ہوگا. تو اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالیے جو خراب ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کیجیے کہ جس پر آمین ہو جائے تو خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی نقصان ہو جائے. دوسروں کے لیے بھی اچھی بات کیجیے, اپنے لیے بھی اچھی بات کیجیے, اور خاص طور سے مسلم امہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق کر دے, اور ہمارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں, جو نفرتیں ہیں یا جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے, اور مسلمان ویسے ہی ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں ایک محبت, ایک اتفاق, ایک الفت پیدا کر دی تھی. اور مسلمان جو تھے کسی ایک کو تکلیف ہوتی تھی تو تمام مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے اس کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق کرے, اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں میں آج کل ہم لوگ گرفتار ہیں ان سے ہمیں دور کر دے اور ہمارے اتحاد کو سلامت کر دے. آمین ثم آمین. اور ہمارے وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھے. آمین. میری سمینا ہے تو بڑی زبردست تھی آج کی رات, اور اتنا کچھ کہنے کو ہے کہ میرے خیال ہے کہ ٹائم کم پڑ رہا ہے, تو میں نے اس کو کوشش کی ہے مختصر کرنے کی. بہت اچھا آپ نے کیا کہ تھوڑے سے اس میں بہت ساری چیزیں بتا دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور بہت ساری دعائیں کریں, اور توبہ استغفار کرتے ہیں. تیسرا کلمہ پڑھتے رہے, کلمہ طیبہ جیسے فرحانہ نے بتایا کہ 3 دفعہ پڑھنے کے لیے بتایا, بالکل کہ وہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر جو بچے بھی ہیں ان کو بھی آپ بتائیں تاکہ وہ بیٹھیں, اور بچوں کو تو شروع سے جی بالکل, تاکہ وہ شروع سے کریں گے تو آگے ان کو عادت پڑے گی ان تمام چیزوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت توفیق عطا کرے. آمین. آپ کی ریسیپیز بہت زبردست لگ رہی ہیں. جی بالکل ماشاء اور اللہ. میرے خیال ہے جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں وہ آج ہی بنا لیں گی اس کو, کیونکہ ابھی ان کے پاس کافی ٹائم ہے. پریکٹس ہو جائے گی اس سے پہلے. رائٹ جی, پروگرام کرتے ہیں مکمل, اور جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات آپ بالکل ابھی بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ کنٹرول روم میں آپ کے نام اور نمبر جو ہے وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں, اور وہیں سے آپ کو جواب بھی ملے گا جو بھی ہمارے ونر ہوں گی خواتین ان کا. اور پروگرام ہم مکمل کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے اور دوسروں میں آسانیاں بانٹیے, تاکہ اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو بھی آسان کرے. اپنے دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ. شفيع مطيع رؤوف رحيم. السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا